আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি বরকাতুহ। আজিয়া অনার মন্তু উর্দুনিয়া কায়দা লিয়ারে আরব্বা 26 নম্বর সাবলে হাজরি সেই মারাকানা করতে হেসাব সেই খুশ খাওয়া শিন খুশ খাওয়াস্ত খাওয়া আলিফ সিন তা খাওয়াস্ত খাওয়ান্দা খাওয়া আলিফ নু খাওয়ান দাল হাদা খাওয়ান্দা খাওয়া মখওয়া খাওয়া আলিফ হা খাওয়া মিন খাওয়া আলিফ হা মখওয়া খাওয়ার খাওয়া আলিফ রা খাওয়ার খাওয়াহা খাওয়া আলিফ খাওয়া হা আলিফ নু হা খাওয়াহা খাহেশ খাওয়া আলিফ খাওয়া হা শিন হেশ খাওয়াহেশ না বুঝুন এবারে খাহেশ বুঝুন এবার ওয়া লিখিতে লেখা যা পড়তে পারানো যায় এবার রসমকতুল ওয়া বলি হ খুরশিদ খাওয়া রাখুর শিন ইয়া দালশিদ খুরশিদ খুশবু খাওয়া শিন খুশ বা ওয়াবু খুশবু সালাত সাত লাম ওয়া কড়াতা সালাত জাকাত জাকাত ওয়া কড়াতা জাকাত हमेशा खुश रहो खवा मखवा नौशिल्ला नविश्त व खवान में लगी रहो बुरी ख्वाहिश शुरू खुशबू महक रही है वो जलील व ख्वार हुआ दरख्वास्त मंजूर हुई भलाई का ख्वाहां हूँ खुर्शीद जलवागर है सलात और ज़कात हम पर फ़र्ज है। सही हमारा माने सही हम खुश मानी खुशिरिया खुशियान खवास्त मानी दरहाज गरम सवाल कर सुनो ये डाउनलोड जहाँ का दरहाज गली मेरे खवास्त इनको खवांदा मानी फरन खवा मखवा मानी मानहादिल्ला मनशामिक खवार मानी बेइज्जती खवाहा मानी दिले सन दिले साथे सन मानी पसंद करो निरत खाहेश मानी आरजू खुर्शीद खुर्शीद मानी बेल खुशबू मानी खुशबू सलात मानी नमाज ज़कात मानी ज़कात हमेशा खुश रहो हमेशा खुश तको खवा मखवा नौशिल्ला मनशामिक मानहादिल्ला गुजरनदिश मानहादिल्ला न गुजरिश नविश्त मानी लेखन खवान मानी फरन नविश्त व खवान में लगी रहो तो नविश्त लेखम मादे दे व खवान फाराम मादे लगे रहो फारात दे लेखम मादे लगी तको बुरी ख्वाहिश शुरू बुरा आरज़ूज़ीना से इन इर्दे फरा खुशबू महक रही है खुशबू फैलाता से खुशबा का गोरा साहजर की वो जलील व ख्वार हुआ एवं बेइज्जती फाइये मानी जलील मानी बेइज्जती ख्वार मानी बेइज्जती जियान फायान रहते वो जलील व ख्वार हुआ बेइज्जती हुई दरख्वास्त मंजूर हुई दरखास्तान कबूल गज्जी मंजूर हुई लक्कन गज्जी एक्सेप्ट गज्जी बालाई का ख्वाहां हूँ बालाई सोइन नाम खुर्शीद जलवागर है बेलहदियान बेशी शमकिला जलवा मानी शमकन जलजलन सुंदरन तो आरकान माने आसे दे जलवार बेशी माने आसे दे बोतरे बेशी इम्पोर्टेंट माने आरकान आसे किंग गले নিজে ফিট পাটই আর জনতো পছন্দ লাগে দে এঙ্গরি থাকে দি বাড়িও জলওয়া এঙ্ক জেনে আর জন আর দেখিলে পছন্দ করে এঙ্গরি নিজে হাজিবি নি তখন ফিট ফাট কর মায়ে নিজে ফিট পাটে তখন এই বাড়িও জলওয়া এঙ্ক
সালাত সালাত মানি নামাজ আর জাকাত সালাতের দে আর জাকাতরে হাম পর ফরস है নমাজের দে জাকাত আর বরে ফরস। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।